পিছিয়ে গেল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট। 18 এপ্রিল ওই কেন্দ্রে ভোট নেবার কথা ছিল। এখন 18 এপ্রিলের পরিবর্তে 23 এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট নেওয়া হবে। মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানায়। নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার জন্য যে কারণকে উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো নিরাপত্তা। নির্বাচন কমিশন যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তাতে উল্লেখ করেছে ত্রিপুরায় নিযুক্ত স্পেশাল পুলিশ অবজারভার এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসার পৃথক পৃথক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এখনই অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। এই কেন্দ্রে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য আরও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন। তারা তাদের রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা এসে নির্বাচনের দিন পূর্ব ত্রিপুরা আসনে গন্ডগোল করতে পারে। তার জন্য এই দুই আধিকারিক 18 তারিখের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনও সেই পথেই হাঁটে। পিছিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলছিলেন নির্বাচনে বেনিয়ম এবং রিগিং এর, তাই যেন মান্যতা পেল। এদিন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন বিজেপির এক বাহুবলী বিধায়ক এবং এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমাজ বিরোধীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন এবং তাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ভোটে রিগিং করার জন্য। आज कमीशन ने डिसाइड किया है कि ये जो 2 त्रिपुरा ईस्ट एसटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटिंग 18 तारीख को होना है उसको डिफ़र करके 23 तारीख को यही वोटिंग होगा। हम लोग इस 5 दिन में अपना और सिक्योरिटी का पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और हम लोग और बढ़ाएंगे ये 5 दिनों में। और आशा करते हैं कि इस जो कदम हम लोग उठाएंगे उससे काफ़ी वहाँ का 2 त्रिपुरा ईस्ट एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब में एक कॉन्फिडेंस आएगी और अपना अपना वोट का हक जताने के लिए भारी मात्रा में लोग आएंगे। सर किस लिए इसको 23 में करा गया? 18 से 30। ये हम लोग को लगा है कि ये 5 दिन और मिल जाने से हम लोग को लगा है कि इसमें और कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारा 11 में अप्रैल में जो चुनाव हुआ है यहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जिससे हम लोग खुश नहीं हैं, वो नहीं दोहराना है। इसके लिए हम लोग और सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहेंगे और उसका वहाँ के जो व्यवस्था है उसका समीक्षा करते हुए ये निर्णय लिया गया है कमीशन ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल दिन रात।